Adil, Mas Agus, monitor. Suara saya gimana Pak Saiful?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati para kiai, para alim, para ulama yang ada di seluruh penjuru tanah air, para sesepuh NU yang hadir mungkin ikut menyimak di NU Channel yang semoga Allah senantiasa memuliakan. Kemudian para hadirin, para narasumber kita, hari ini narasumber kita adalah spesial karena ini adalah edisi spesial Malam Nuzulul Quran. Hadir di tengah kita dari beberapa negara, hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber pada malam hari ini untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga untuk menyampaikan tausiah nanti. Yang berbahagia seluruh pemirsa NU Channel yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah, anak-anak muda pecinta NU Channel yang hari ini mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah. Pertama, izinkan saya memuji Allah dengan segala keagungan dan kebesaran Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Amin. Pemirsa NU Channel yang berbahagia, kita masih tetap berada di acara Tadarus dan Tadabbur Al-Quran, kerjasama antara Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama beserta dengan NU Channel yang berlangsung selama bulan suci Ramadan, dan hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-17. Karena itu bagi seluruh pemirsa malam ini nanti yang ingin ikut menyimak, bersilakan untuk lihat atau membuka Al-Quran juz ke-17. Saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memasuki seluruh sesi program pada malam hari ini, izinkan saya Siti Masrifah membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian akan dilanjutkan Tadarus Al-Quran yang akan diawali dengan pembacaan Tawassul. Kemudian acara selanjutnya kita akan memasuki Malam Nuzulul Quran yang diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian ada tausiah dari para kiai, para alim, para ulama yang ada di beberapa negara, ya, dari PCI NU yang tinggal di beberapa negara yang hadir pada malam hari ini. Peserta NU Channel bisa mendengarkan Mars atau Mars Jam'iyatul Qurra wal Hufadz pada malam hari ini. Itulah tadi seluruh rangkaian yang akan kita lalui pada malam hari ini, dan kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu kita awali dengan membaca umul kitab Al-Hadhiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan pembacaan umul kitab tadi kita diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran, dan insya Allah seluruh masyarakat Indonesia mudah-mudahan dengan bacaan doa kita pada malam hari ini Tadarus Al-Quran, mudah-mudahan juga COVID-19 akan ditarik oleh Allah dan masyarakat Indonesia kembali seperti biasa, normal kembali, tidak seperti yang saat ini yang sedang dialami oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Pemirsa NU Channel yang berbahagia, untuk itu acara yang kedua, sekali lagi silakan membuka juz 17 yang akan menyimak Tadarus Al-Quran atau bahkan mengikuti Tadarus Al-Quran pada malam hari ini. Dan untuk itu sebelum memasuki acara Tadarus, izinkan saya membacakan narasumber kita yang hadir, karena ini dari beberapa negara, saya akan bacakan secara lengkap. Yang pertama hadir tengah-tengah kita yang akan membaca Tawassul adalah Pak Kiai Imam Nafi Junaidi, HK M.Hum, kemudian dilanjutkan dengan Ustadz Fadlan Zainuddin dari Medan, kemudian hadir Haji Sufyan Muttaqin, HK MA dari Kepri, kemudian ada Ustadz Ahmad Ghazali, SSI MSC dari Jepang,
Kemudian hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Bukhari SPD dari Serdang, Sumatera Utara. Ada Ustadz Dr. Andes Sohibul Huda SQ, SAG dari Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian ada Ustadz Syauki Arinal Haq LC dari Rusia. Ini jauh-jauh semua. Kemudian hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Syamsul Ma'arif dari Bogor. Kemudian hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Syamsul Anam, Guru Besar Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Dan ada Ustadz Rudiana dari Jakarta. Dan pembaca ke-10 ada Ustadz Muhammad Rifki Amrullah dari Mesir. Ya, Bapak Ibu, pemirsa NU Channel yang berbahagia, untuk mengawali Tadarus Al-Quran, Juz 17, kami persilakan kepada Kiai Haji Imam Nafi, Bapak Imam Nafi Junaidi, SQM Hum, untuk bertawasul dan akan dilanjutkan dengan Tadarus. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani. Thumma ila hadratin Syekh Hamid Muhammad Al-Ghazali. Thumma ila hadratin Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhum ajma'in. Wa jami' atba'ihi wa syuhada wal ulama wal awliya wal salihin. والمصنفين والمؤلفين وجدودنا وجداتنا وآبائنا وأماتنا ومن له حقوق علينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى مؤسس نهضة العلماء حضرة الشيخ ياجي هاشم أشعري ثم إلى ياجي وحفظ الله ثم إلى حضرة ياجي بسري سمسوري Haji Khalil Bangkalan wa Suni Furhim thumma ila muassis jamiyatina Jamiyatul Qura wal Hufaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حاجاتنا وحاجاتكم وحاجات المسلمين وحاجات جمعيتنا وحاج بلدنا اللهم سلمنا وأهل بيتنا وجمعيتنا جمعية القرى والأحفاد وبلدنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن بلاء الدنيا ومن فيروس كورونا. الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم آتها معون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم
حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلتنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه قومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان
وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Silakan selanjutnya Ustaz Sohibul Huda. Ustaz Syauqi ya, Ustaz Syauqi, mohon maaf. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم وكل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى
فإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا Ustaz, tolong dinyalakan soundnya. Ustaz Sauki. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من
تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن
ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Ustadz tolong dinyalakan. Mohon maaf Ustadz Samsul, dinyalakan soundnya. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم
وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا بئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Hadirin pemirsa NU Channel yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan Tadarus Al-Quran 1 juz 17. Mudah-mudahan apa yang telah dibaca oleh para qori yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus buat yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan atau yang ikut menyimak dari NU Channel. Pemirsa yang berbahagia dan semoga Allah senantiasa memuliakan, kini tibalah saatnya setelah
kita tadarus Al-Quran 30 juz, mohon maaf 1 juz 17. Selanjutnya kita akan memasuki acara Nuzulul Quran. Sudah hadir di tengah-tengah kita beberapa penceramah akan memberikan tausiah kepada kita. Ada yang dari PCI NU Mesir, kemudian hadir di tengah-tengah kita juga dari PCI NU Rusia, dan nanti akan bergabung juga dari PCI NU Australia, dan terakhir Ustadz Ahsin Sakho Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Ahsin Sakho Muhammad. Hadirin pemirsa NU Channel yang berbahagia, untuk mengawali acara Nuzulul Quran pada malam hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Sofyan Hadi Musa dari Jakarta. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Shadaqallahul Adzim Ustadz Sofyan yang telah membacakan kalam ilahi, dan selanjutnya pemirsa NU Channel yang berbahagia, yang semoga Allah senantiasa memuliakan. Tausiah yang pertama kali ini akan dibawakan dari jauh PCI NU Mesir oleh Ustadz Faiz Husaini LCMA. Beliau adalah kandidat doktor Universitas Al-Azhar Mesir, jurusan tafsir dan ulumul Quran. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan kepada Ustadz Faiz Husaini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PBNU Bapak Kiai Haji Profesor Said Agil Siraj beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Rais Majelis Ilmi JGH Pusat Bapak Kiai Haji Profesor Ahsin Sakho. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Muhaimin Zain. Yang kami hormati juga Ketua Umum JGH Pusat Bapak Kiai Haji Saifullah Maksum beserta jajarannya, dan para kiai dan pemirsa NU Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini, malam 17 bulan Ramadan, kita bisa berkumpul di dalam malam yang penuh berkah ini untuk memperingati nuzulil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menurunkan keberkahan dan kerahmatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa NU Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an pada juz 17, yang mana kita ketahui bersama bahwa di dalam juz 17 ini terdapat surah Al-Anbiya dan surah Al-Hajj. Sedikit saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan surah Al-Hajj. Dinamakan surah Al-Hajj
dinamakan surah Al-Anbiya. Hal itu dikuatkan juga dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan itu juga disebutkan oleh beberapa mufassir, termasuk di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Al-Imam Muhammad At-Tahir bin Ashur. Dinamakan surah Al-Anbiya karena di dalamnya menyebutkan beberapa nabi, sekitar 16 nabi yang disebutkan di dalam surat ini. Dan hal itu tidak terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat-surat lain kecuali di dalam surah Al-An'am. Karena surah Al-Anbiya turun terlebih dahulu daripada surah Al-An'am. Surah Al-Anbiya menurut jumhur mufassirin merupakan surah Makkiyah. Sebagaimana diketahui oleh para ulama dan disepakati oleh jumhur bahwa perbedaan Makkiyah dan Madaniyah adalah bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat atau surah yang turun sebelum hijrah atau ma qablal hijrah. Di dalam surah Al-Anbiya terdapat beberapa kandungan yang perlu kita pahami dan tadabburi bersama. Di antaranya di dalam surah Al-Anbiya terdapat peringatan tentang hari kebangkitan. Selain itu juga terdapat tentang penjelasan atas kekuasaan Allah dalam menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Kemudian tentang berita-berita umat-umat terdahulu yang mana sebagian perilakunya adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian selain itu di dalam surah Al-Anbiya juga menjelaskan tentang manzilatul Quran, tentang fungsi daripada Al-Quran untuk kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Di dalam hal ini saya ingin mengupas sedikit tentang ayat 50 dari surah Al-Anbiya yang akan kami coba korelasikan dengan pembahasan nuzulul Quran pada malam hari ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza mubarakun anzalnah. Di dalam ayat ini para mufassir berpendapat bahwa isim isyarah di sini hada dan al-musyar ilaih di sini adalah Al-Qur'an. Wa hadza dzikr wa hadza Qur'an. Hal ini dikuatkan dengan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, bahwa menurut para ulama tafsir, ad-dzikr adalah min asma'il Qur'an, sebagaimana al-huda, al-furqan, dan lain sebagainya. Misalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas. Atau di dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ada yang menarik di dalam ayat ini ketika Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, beliau menguatkan juga bahwa ad-dzikr di sini adalah Al-Qur'an. Dan beliau menambahkan penafsirannya bahwa untuk menjadikan Al-Qur'an itu terjaga di dalam hati manusia dan juga di dalam mushaf-mushaf, maka yang perlu dilakukan kita semua adalah dengan terus membaca secara kontinu dan mempelajarinya, serta menjaga pesan-pesan atau nilai-nilai yang disampaikan oleh Al-Quran dan kita ekspresikan dalam amal-amal lahir ataupun amal-amal batin. Itu adalah satu hal yang sangat positif yang perlu kita renungkan bersama, bahwa supaya Al-Quran terjaga, maka harus ada ikhtiar lahir dan batin dari kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Kembali kepada nama ad-dzikr tadi. Kalau dari sisi lain, bahwa ini yang dimaksud di dalam ayat 50 adalah Al-Quran, bisa kita perhatikan dan tadabburi dari min haitsu as-sibaq, dari korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Munasabatu hadhil ayah bima qablaha. Kalau kita perhatikan dalam ayat 48, Allah menyebutkan walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun wahyu, yaitu kitab suci At-Taurah. Di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Furqan
yang secara bahasa adalah artinya ma yufarriqu bainal haqqi wal batil, sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Al-Furqan di sini maksudnya adalah kitab Taurat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sehingga sudah menjadi kebiasaan di sebagian ayat setelah menjelaskan tentang kitab samawi lainnya, kemudian Allah menjelaskan tentang Al-Quran. Karena hal ini saling berkaitan antara keimanan terhadap kitab suci terdahulu dengan kitab Al-Quran. Ini menjadi bagian dari keimanan yang tidak terpisahkan di dalam diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Termasuk ciri atau karakter dari orang yang beriman adalah orang yang percaya terhadap apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain itu poin kedua dari ayat 50 adalah wahada dzikrun mubarakun. Setelah yang dimaksud dengan dzikrun di sini adalah Al-Qur'an, kita masuk pembahasan poin kedua yaitu mubarakun, yang artinya adalah diberkahi. Bahwa Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang penuh berkah. Di dalam bahasa Arab, al-barakatu ziyadatul khair. Berkah adalah tambahnya kebaikan. Imam Muhammad Al-Tahir bin Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan bahwa kenapa di sini disifati dengan mubarakun, karena mubarak, keberkahan Al-Quran itu mencakup banyak hal atau semua hal. Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, namun Al-Quran juga mengatur kehidupan manusia. Al-Quran mengajarkan syariat, Al-Quran mengajarkan berbagai hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Al-Quran yang penuh berkah ini, maka hal-hal yang di sekeliling Al-Quran pun mendapat keberkahan. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran di dalam malam yang penuh berkah. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di malam yang penuh berkah. Lailatun mubarakah. Sehingga menjadi tradisi kita semua di dalam malam turunnya Al-Quran kita memperingati hari turunnya Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk mengingat sejarah turunnya Al-Quran. Dan dengan mengingat sejarah, maka kita akan selalu diingatkan dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan yang positif yang ada di dalam Al-Quran untuk bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa NU Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena Al-Quran merupakan kitab yang penuh keberkahan, maka siapapun yang membaca, kita semua yang membaca, mempelajarinya, dan mengajarinya, maka akan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Itu hal yang berkaitan dengan keberkahan Al-Quran. Kemudian poin yang ketiga, di dalam ayat 50 menggunakan redaksi anzalna. Kalau kita tadabburi bersama, di dalam Al-Quran setidaknya menggunakan dua redaksi dalam hal yang berkaitan dengan nuzul Quran. Yang pertama menggunakan redaksi anzala, ala wazni fa'ala. Yang kedua menggunakan redaksi nazzala. Apa perbedaan antara anzala dengan nazzala? Yang pertama, dengan redaksi anzala setidaknya disebutkan di dalam beberapa surah. Yang pertama disebutkan di dalam surah Al-Baqarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian disebutkan juga di dalam surah Ad-Dukhan yang tadi saya baca, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Begitu juga disebutkan di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ibnu Abbas berpendapat, termasuk juga Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa maksud daripada anzala adalah Allah menurunkan Al-Quran min lauhil mahfud ila sama'id dunya jumlatan wahidah. Diturunkan dari lauhil mahfud ke langit dunia sekali. Kemudian proses selanjutnya adalah menggunakan proses tanzil, yang mana diturunkan Al-Quran dari langit menuju kepada Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril secara tadrij atau beransur-ansur. Dan kata nazzala salah satunya disebutkan juga di dalam awal surah Ali Imran, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Apabila kita perhatikan misalnya di dalam surah Al-Qadr, Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebut juga di dalam surah Ad-Dukhan yaitu Lailah Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Lailatul Qadar, Al-Qadar secara bahasa memiliki beberapa arti. Al-Qadar bisa diartikan sebagai bahwa di dalam malam itu Allah mentakdirkan berbagai hal yang Allah kehendaki. Yuqaddiru ala ma yasha. Yang kedua, Al-Qadar juga bermakna asyaraf, kemuliaan ataupun keagungan. Sehingga sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keagungan, malam yang penuh kemuliaan. Di dalam hal ini ada hal yang menarik sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Beliau menjelaskan tentang munasabah atau korelasi ayat atau surah Al-Qadr ini dengan surah sebelumnya yaitu suratul Alaq. Beliau menyebutkan ka'anna hadis surah at-ta'lil lima qablaha. Ka'annahu qil iqra'il Qur'ana li'annahu li'anna lahu qadr wa syarafun. Jadi Imam Al-Alusi berpendapat salah satu bentuk korelasi surah Al-Qadr dengan surah sebelumnya yaitu Al-Alaq, di situ disebutkan adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dalam konteks ini beliau berpendapat membaca berbagai hal, lebih-lebih yaitu membaca Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalamnya penuh dengan syaraf, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan. Sehingga tidak salah bagi kita semua terus berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar, mencari malam yang penuh keagungan, mencari malam yang penuh keberkahan. Sehingga Imam Ar-Razi juga menambahkan di dalam poin ini, kenapa Lailatul Qadar tidak disebutkan secara tepat tanggal berapa atau hari apa, itu menjadi bagian dari sirrun min asrarillah. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita semua sebagai umat Rasulullah SAW berusaha dan berupaya untuk terus mengejar tentang keagungan malam-malam ini yang penuh berkah. Bagaimana kita ketahui Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keagungan malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu beberapa hal yang bisa kita ambil hikmah di dalam peringatan malam Nuzulul Quran ini. Beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari ulasan tadi. Yang pertama, marilah kita bersama-sama terus membumikan Al-Quran, menjadikan nilai-nilai Al-Quran itu adalah menjadi pedoman hidup kita semua. Yang kedua, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran, karena dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mengkajinya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi modal kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, marilah kita terus berupaya untuk menjaga Al-Quran dengan terus membacanya, mengkajinya, dan mengekspresikan nilai-nilai ajaran Al-Quran dalam amal zahir dan amal batin.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Faiz Husaini LCMA yang telah menyampaikan tausiah singkat apa itu sesungguhnya malam diturunkannya Al-Quran, termasuk bagaimana kita kemudian ada 3 pesan yang penting di ujung dari tausiah yang disampaikan, terus membumikan Al-Quran, kemudian kita diminta mudah-mudahan menjadi orang yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran dan terus berupaya untuk menjaga Al-Quran. Ini saya kira pesan yang sangat penting, bukan hanya untuk yang untuk kita yang hadir di sini, tetapi untuk seluruh pemirsa yang ada di NU Channel. Pemirsa NU Channel yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak tausiah yang kedua yang kali ini akan disampaikan dari jauh juga oleh Al-Mukarram Ustadz Ami Maulana M. Sos, kandidat PhD Filosofi Etik and Religious Study Volgograd State University PCINU Rusia. Karena itu kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh yang kami hormati, kami taati, kami dengarkan nasihatnya dan bimbingannya Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, Rais Majelis Ilmi JKHNU, Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum, Ketua Umum JKHNU, Musnadir Dr. Haji Nurtiansah Hussein, Rais Suriah PCNU Australia dan New Zealand, yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Faiz Husaini LCMA dari Mesir, Rais PCNU Mesir, dan serta kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di tengah-tengah kondisi yang spesial. Satu, bulan Ramadan. Yang kedua adalah di